स्कूल के इम्तिहान में फर्स्ट आने वाला, यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लेने वाला बच्चा आज जॉब के लिए दर बदर भटक रहा है। ऐसी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल अज़लान ऑन चाइल्ड वेलबीइंग। आज हम जो इस मौजू पे बात करने जा रहे हैं इज अ पार्ट ऑफ द सीरीज ऑफ लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसका मकसद हमारे बच्चों में खुद एतमादी पैदा करना, उनके जो बाहमी ताल्लुकात हैं उसको मजबूत करना और आने वाली जो जिंदगी की कामयाबियां हैं वो तमाम उस चीज के ऊपर मुनहसर करती हैं। मैं बात कर रहा हूं कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, यानी कि बातचीत। अमूमन ये समझा जाता है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स वो हैं जिसमें बच्चा फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सके, बल्कि गुड कम्युनिकेशन वो नहीं है कि जिसमें बच्चा इंग्लिश बोल सके। गुड कम्युनिकेशन या इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल या बातचीत की जो स्किल है वो है कि बच्चा दूसरों की बात को गौर से सुने और सुनने के बाद उसने जो जज्बात, अपने जो एहसासात हैं उसको ओपनली और बासानी एक्सप्रेस कर सके जो कि दूसरे उसको समझ सकें। और तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि किसी भी परेशानी की सूरत में, किसी दुख के सूरत में वो तमाम इमोशन का इजहार कर सके। अगले को जो उस वक्त सपोर्ट की जरूरत है उन लफ्जों का चुनाव करके बेहतर तरीके से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जो कम्युनिकेशन है, बड़ों के साथ कैसे बात करनी है, छोटों के साथ कैसे पेश आना है, उन अल्फाज को, उस वोकैबुलरी को यूज करते हुए जब वो अपनी बातों को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करता है, लोगों के साथ अच्छे तरीके से ताल्लुकात बनाता है, तो इस इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, इन अच्छे अल्फाज के चुनाव की वजह से वो अपने अंदर एक खुद एतमादी महसूस करता है। इस खुद एतमादी की वजह से वो अच्छे ताल्लुकात बनाने में कामयाब होता है, वो जिंदगी के हर मराहिल में कामयाबी हासिल करता है। और याद रखें, गोल्ड मेडल या आपके जो नंबर हैं ये आपके घर में रह जाते हैं। जब आप कहीं जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए या आप दूसरों के साथ ताल्लुकात बेहतर उस्तवार करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी बातचीत, कम्युनिकेशन स्किल इज द की टू सक्सेस। अब बात यह है कि कम्युनिकेशन स्किल कैसे हम अपने बच्चों में बेहतर कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपके साथ एक वाकया शेयर करना चाहूंगा। मैं कुछ अर्सा पहले की बात है कि इदारे की मॉनिटरिंग के लिए गया दूसरे शहर में, तो वहां उनके डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज थे। तो मैंने उन्हें पूछा, जी आपके चेयरमैन या आपके सीईओ साहब जो हैं वो कब आएंगे? तो उन्होंने कहा, जी मेरी बात हुई है, वो रास्ते में आ रहा है। मैं बड़ा चौंक गया। मैं क्या यार, ये अपने सीनियर की उम्र में भी बड़े हैं, से ओहदे में भी बड़े हैं, तो ये किस तरह से उनको बुला रहा है? फिर मैं कुछ अरसे बाद मैंने दोबारा को घंटे डेढ़ बाद उनके चेयरमैन साहब को कॉल की। मैंने कहा, जी वो आप आ रहे हैं, मैंने आपसे मुलाकात भी करनी थी। तो उन्होंने कहा, हाँ जी वो मुझे फलां साहब की कॉल आई है मेरे स्टाफ की, तो उसने कहा जी बट साहब आपका पूछ रहा है, तो बट साहब मैं बस अभी आ रहा हूँ। तो मुझे सुन के मजीद मायूब लगा, यार ये तो मेरे बारे में भी ऐसे ही बात कर रहा है। तो बहरहाल जब मेरी उनसे डिटेल में बात हुई, उस भाई के साथ मैं ज्यादा देर बैठा, तो मुझे पता चला कि ये सबके साथ ऐसे बात करते हैं क्योंकि ये केपी कल्चर से हैं। तो वहां पे शायद उस तरह से ब्रेक के लिए जो हम कहते हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं, जैसे हम अमूमन मजाक में कहते हैं कि वो कहता है वो आएगी वो जाएगी, तो इस तरह की चीजें हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स आपसे ये भी डिमांड करती हैं कि आप जब किसी दूसरे कल्चर में जाएं, सो अगर आप वहां पे बेहतर अपना असर रखना चाहते हैं, वहां पे बेहतर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, सो आप उस कल्चर के जो नॉर्म्स वैल्यूज के वर्ड्स हैं, जो खास वर्ड्स हैं जिससे वो बड़ों से अपवर्ड बात कैसे करते हैं, कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो कि वो चुनाव करते हैं बड़ों से बात करने के लिए, कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो वो चुनाव करते हैं बच्चों से बात करने के लिए, और कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो कि औरत की इज्जत के लिए वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप उस कल्चर के मुताबिक अगर वो वर्ड्स भी अपनी कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करेंगे तो यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। अगर हम टिप्स की बात करें कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स का मालिक हो और वो बात करे, उसकी बात सुनी जाए, उसके अल्फाजों में असर हो, लोग उसकी बात सुनने के लिए बैठे, तो सबसे पहली टिप मैं वालिदैन को दूंगा कि जब आपका बेटा, आपका बेटी आपसे बात करनी शुरू करे तो सारे काम दुनिया के छोड़ के पूरी अटेंशन के साथ, पूरे बेटर आई कांटेक्ट के साथ आप अपने बच्चे के साथ बातचीत करें, उसकी बात को गौर से सुने कि वो क्या कहना चाह रहा है, और बराए करम उसको इंटरप्ट ना करें, दरमियान में ना रोकें कि नहीं ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसे तो था ही नहीं। जब बच्चा किसी वजह से प्रॉब्लम में होता है तो वो जो उसके दिल में आता है वो बोल रहा है, उसे पहले सुने। तो पहली टिप ये है कि आपने अपने बच्चे की अगर कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है तो पहले खुद गुड लिसनर बनना है, विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी जजमेंट, उसकी पूरी बात को ध्यान और गौर से सुनना है।
اگر ہم بات کریں تو اوپن کمیونیکیشن کو انکریج کریں، جس میں آپ بچوں کے ساتھ ڈیلی روٹین میں بات چیت کریں. ڈونٹ جسٹ آسک کہ آج میرے بیٹے نے اسکول میں کیا کیا. اس سے اوپن کمیونیکیشن کریں کہ آج میرا بیٹا کیسا محسوس کر رہا ہے، آج اسکول میں نیا کیا ہوا، کس چیز نے آج میرے بیٹے کو تھوڑا سا اپسیٹ کیا، آج بڑے خوشی نظر آ رہے ہو، کیا ایسی بات ہے جو میرا بیٹا اتنا خوش ہے. تو اس طرح سے جب آپ بچوں سے بات کرتے ہیں تو دے فیل اونرڈ، دے فیل رسپیکٹ، ان کی بات سنی جا رہی ہے، اور پھر اپنے تمام دن کے احساسات، اپنے جذبات وہ آپ سے اوپنلی شیئر کریں گے، اور اس چیز کو آپ روٹین بنائیں. اور تیسری سب سے اہم، اڈاپٹ ماڈل بیہیویئرس. آپ اپنے بچوں کے آئیڈیل ہیں. ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے، ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے ہیرو ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے ہیرو ہوتی ہے. مجھے بھی ایک بات یاد آ گئی کہ پرانے جو ہمارے بڑے بوڑھے ہیں وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے، اگر کہیں رشتہ کرنے جاؤ تو بیٹی سے پہلے اس کی ماں کا وہ بات چیت دیکھو، اس کی ماں کو دیکھو کہ وہ کیسے بات چیت کر رہی ہیں. سو بتانے کا مقصد یہ ہے جو بڑے ہوتے ہیں وہ بچوں کے لیے ماڈل ہوتے ہیں. سو اگر آپ گھر میں شاؤٹ کریں گے تو بچہ بھی شاؤٹ کرنا سیکھے گا. اگر آپ گھر میں میاں بیوی آپس میں رسپیکٹفل وے میں بات کریں گے تو آپ کا بچہ بھی یہ سیکھے گا کس طرح سے میں نے رسپیکٹفل وے میں بات کرنی ہے. اور اگر آپ گھر میں فرسٹریٹڈ اور برے القابات اور برے الفاظ، گالی گلوچ جیسی چیزیں یوز کریں گے تو بچہ بھی وہی چیزیں اپنی کمیونیکیشن میں یوز کرے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے اچھی کمیونیکیشن سکل کریں، اچھی الفاظوں کا چناؤ کریں، تو سب سے پہلے ہمیں خود کو ایز اے رول ماڈل ان کے سامنے پریزنٹ کرنا پڑے گا. ہم خود وہ اچھے الفاظ بولیں گے تو بچہ بھی ہمیں کاپی کرے. لمٹ کریں اپنی ایکسیسو اسکرین ٹائم کو. فیس ٹو فیس ڈسکشن زیادہ کریں، کیونکہ جو اوپن ڈسکشن ہوتی ہے، فیس ٹو فیس ڈسکشن ہوتی ہے، ریئل ٹائم ڈسکشن ہوتی ہے، وہ بچے کو بہتر کمیونیکیشن سکلز سیکھنے کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی. مثال کے طور پہ ڈنر ٹائم میں کوئی ویسے فیملی ڈسکشن میں بچوں کو انگیج کریں، اور بچوں کو روکیں نہ، بچوں کو بیچ میں انٹرپٹ نہ کریں. بچوں کو انٹرپٹ نہ کریں، بچوں سے ان کی بات سنیں، ان کے احساسات سنیں. فیملی ڈسکشن میں لائف ٹو لائف جو فیس ٹو فیس ڈسکشن ہے لائف، اس کو انکریج کریں اور آپس میں اوپنلی بات چیت کریں. بچوں کو موقع دیں وہ اپنے احساسات، اپنے جذبات آپ کے ساتھ بہتر طریقے سے کسی پوائنٹ آف ویو کے مطابق کسی بھی ٹاپک کے اوپر آپ بات کریں تو ان سے ان کی رائے لیں. اس طرح سے ایک ہیلدی ڈیبیٹ جنریٹ ہوتی ہے، اور بچے میں لسننگ سکل بھی پیدا ہوتی ہیں، اور پلس جسٹیفیکیشن دینے کے قابل ہوتا ہے. کوئی چیز اگر وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں فار ایگزامپل فلاں ریسٹورینٹ بہتر ہے، ہمیں وہاں جا کے کھانا کھانا چاہیے، تو وہ بہتر طریقے سے آپ کو کوئی نہ کوئی اس کی جسٹیفیکیشن دے گا. اس سے بچے میں جو سکلز ہے کریٹیکل تھنکنگ، اس میں بچے میں ڈیسیجن میکنگ، اس میں بچے میں کریٹو تھنکنگ، یہ تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں. سو آئی ول ریکمینڈ یو کہ اوپن ڈسکشن، فیملی ڈسکشن بچوں کے ساتھ کریں، اور بچوں کے ساتھ ٹاپکس کریں جس میں ان سے ان کی رائے لیں. اور یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ تعلیم سے ساتھ ساتھ آپ کی جو کمیونیکیشن سکلز ہے وہ امپورٹنٹ ہے. جب آپ کہیں جاب کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے ڈگری، آپ کے گولڈ میڈل وہ گھر میں ہوتے ہیں، یہاں وہ ڈگری جو ہے وہ ایک انویلپ میں ڈال کے آپ ٹیبل پہ پریزنٹ کر دیتے ہیں، لیکن وہاں جو چیزیں آپ پریزنٹ کرتے ہیں دیٹ از یور کمیونیکیشن اسکل. اور وہ بتاتا ہے کہ آپ کانفیڈنٹ ہیں، آپ لیڈر ہیں، آپ پرابلم سالور ہیں، اور آپ انوویٹو پرسن ہیں. سو دی اسٹرانگ کمیونیکیشن ٹوڈے ول ہیلپ یو ٹو بلڈ دی اسٹرانگر پرسنالٹی فار ٹمارو. تھینک یو.